Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma alhimna ilman abqa bi awamiraka wa nawaik warzuqna faman na'lamu kaifa nunajik. Ya arhamar rahimin, Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya arhamar rahimin. Allahumma nakrimna binuril fahmi wa nakhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika fa ya wa bisanadil muttasil ma'al hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Manakah kaum yang paling kuat imannya atau dianggap asing, dianggap ajib? Kaum yang beriman yang paling kuat imannya, dijawab oleh para sahabat, para malaikat, ya Rasulullah. Sudah barang tentu malaikat ya beriman kepada Allah. Karena apa? Karena malaikat tahu apa yang disediakan oleh Allah seperti sorga, neraka. Malaikat tahu semuanya. Kemudian para sahabat menjawab lagi, para nabi ya Rasulullah, apalagi para nabi tahu tentang enggak kuat imannya bagaimana, karena tahu malaikat Jibril bolak-balik menurunkan, menyampaikan wahyu dari Allah. Akhirnya dijawab para sahabat, ya Rasulullah. Para sahabat gimana tidak beriman? Para sahabat tahu kok tentang mukjizat yang disampaikan kepada saya. Kemudian dia tahu tentang kehebatan-kehebatan mukjizat itu. Apa tidak beriman? Ya tentunya beriman. Kemudian Rasulullah menyampaikan ajib-ajibnya iman, yaitu yang dilaksanakan oleh kaum sesudahku. Sesudah saya meninggal dunia, ada kaum beriman tentang adanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian dia melaksanakan padahal dia tidak tahu bagaimana pada waktu zamannya Rasulullah menerima wahyu. Nah itulah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang kuat imannya dan termasuk ajabu qaumin imanan, termasuk kaum yang dianggap heran tentang keimanannya, tidak tahu kepada Nabi Muhammad tapi kok beriman, dibanding dengan kaum yang tahu dengan Nabi Muhammad tapi tidak beriman. Wa hukiyalan dan cerita akan ana yauman teman ing dalam sidina dina minal ayyami saing pira-pira dina ijtama'at kumpul sapa kufarun pira-pira wong kafir fi dari Abi Jahlin ing dalam umay Abu Jahal. Idza khala ing dalam nalikane manjing sapa rajulun wong lanang, yuqalu kang den ucapaken lau kadhe rajul sapa Tarikun aran Tarik Ibnu Sayyad ay Sayyidalani, Tarik as-Sayyidalani. Wa qala lan ngucap sapa Tarik, ma utai opo iku ashalu luwih gampangaken opo ma alaina ing atase kita qatla Muhammadin ing mateni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit tafaktum atau sepakatan sira kabeh ala qauli ing atase ucap isun. Qalu mangka pada takon sapa kufar, kaifa halakaya apa ya Tarik ya Tarik. Qala ngucap sapa dzalika rajul mengkono-mengkono wong lanang, inna Muhammadan temen Nabi Muhammad alaihi salam iku istanada selendean sapa Muhammad ila jidaril Ka'bati maring temboke Ka'bah. Falau dzahaba mangkalamun budalan
sapa wahidun wong siji minna saing kita waroma lan balangaken sapa ahad hajaron ing watu kabiron kang gede min fauqil ka'bati saing dhuwure Ka'bah lahalaka mangka yakti mati sapa Nabi Muhammad min saati saking saate Nabi Muhammad. Faqama mangka ngadeg mimbainim saking antarane kupar sapa rajulun wong lanang yuqalu den ucapaken lau kada rajul apa Syihabun aran Syihab. Wa qala lan ngucap sapa Syihab lau azintum laman ngidinaken sira kabeh limaring ingsun laqatal tuhu mangka yakti mateni sapa ingsun hu ing Nabi Muhammad. Wa adzinu mangka padang ngidini sapa kupar lau maring Syihab. Fasaida mangka munggah sapa Syihab fauqal Ka'bati ing dalem dhuwure Ka'bah wa maulan ikut sertane Syihab hajarun watu kabirun kang gede waromau mangka balangaken sapa Syihab ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja mangka metu min jidaril Ka'bati saking temboke Ka'bah apa hajarun watu wa akhadhalan nyandak apa hajar wa akhadhalan nyandak apa hajar zalikal hajar ing mengkono-mengkono watu fil hawa ing dalam awang-awang hatta qama singga ngadeg sapa Rasulullah Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mim maudhi'i saking panggonan lungguhe Kanjeng Nabi. Wasaqatalan rijal pal hajar watu alal ardi ngatai bumi wadah roja lan ngundang-undang opal jidaru tembok ila maudhihi maring panggonane jidar fasara mangka dadi apa jidar iku kama kaya barang kana kang tinemu apa ma wasyihabun utai man Syihab iku yanduru ningali ilaihi maring hajar wa ta'ajjabu lan heran sapa Syihab minhu saking hajar wa nazala mangka temurun sapa Syihab minal Ka'bati saking Ka'bah wajah alan teka sapa Syihab baina yaday Rasulillah ing dalem ngersane Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aslamalan manjing Islam sapa Syihab wa hasunalan bagusi sapa Syihab Islam mau ing Islame Syihab wa aslamalan manjing Islam sapa Tariqun Tariq aidan halemali wa kanalan ana sapa Syihabun Syihab wa man lan wong iku mahu sertane Syihab aslamu waman lan wong mau kang waman lan wong mau sertane Syihab iku aslamu pada manjing Islam sapa man ra'au oliye weruh sapa man ma'ah hadhil mu'jizati ing iki kila mu'jizat wal imanu utai iman bi Muhammadin kalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman ing dalam akhir zaman iku min afdalil maratibi setengah saking utama-utamane tingkatan li annahum karena alul maratib karena afdalul maratib iku sabatu pada tetap sapa ahlun alal imani ngate iman wal islami lan Islam anzaril ghaibi saking tingkah ora weruh bi ghairi musyahadati klan ora nana ningalanane kaum alaihi ingate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizati lan mu'jizate Kanjeng Nabi lho setengah saking mu'jizate Kanjeng Nabi niku suatu ketika wong-wong kafir pada kumpul pengen mateni Kanjeng jadi benar-benar benci terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setelah berkumpul dari salah satu orang yang namanya Tariq. Tariq kumanane dalan. Ya, dalan yang sempit.
Aneh torik lo ya. Aneh torik. Suatu ketika mempunyai usulan, berkumpul orang-orang kafir itu kemudian mengatakan, wahai teman-temanku, bagaimana kalau saya punya ide? Nabi Muhammad itu seringkali menyandar di tembok Ka'bah. Saya punya usul, kalau ada salah satu orang yang naik di atas Ka'bah, karena Ka'bah itu 15 meter loh, naik ke atas Ka'bah kemudian menjatuhkan batu dari atas kepada Nabi Muhammad, udah tamatlah Nabi Muhammad. Ide ini diterima oleh sekelompok orang-orang kafir, akhirnya berdiri, namanya Syihab. Namanya Syihab berdiri. Oke lah kalau begitu, kalau kalian mengizinkan, saya yang mengeksekusi. Wow, bahasa polisi. Saya yang mengeksekusi kalau begitu. Oke, kalau begitu silakan Syihab. Syihab secara diam-diam naik ke atas Ka'bah dengan membawa batu yang sangat besar. Tujuannya apa? Ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat Nabi Muhammad menyandar di Ka'bah, Tariq Syihab ini dari atas melepaskan batu yang begitu besar. Begitu batu dilepas, udah lurus dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba tembok Ka'bah itu yang di atas megar, nadai batu. Jadi separuh Ka'bah itu temboknya keluar. Batu itu jadi tidak bisa turun ke bawah, berhenti di tengah-tengah bangunan Ka'bah. Begitu Nabi Muhammad melihat seperti itu, Nabi Muhammad bergegas bangun, kemudian tembok Ka'bah itu masuk lagi, akhirnya batu itu jatuh. Di situ mukjizat Nabi Muhammad untuk mengalahkan orang kafir. Kalau tidak ada mukjizat seperti itu, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Nah ini yang dikatakan wa anzirhum wa dzakirhum bi ayyamillah. Sampaikan cerita-cerita ini tentang kemenangan Islam. Seperti apa lahirnya Nabi Muhammad, kita ceritakan dengan peringatan Maulid Nabi. Karena apa? Peringatan Maulid Nabi itulah awal daripada kejayaan Islam. Tidak ada Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad kalau tidak lahir Nabi Muhammad. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa dzakkirhum bi ayyamillah ay fi nusratihi wa takhdhilil kufar. Dalam arti ceritakan Allah mengangkat Nabi Muhammad dan merendahkan siasat orang-orang kafir. Begitu. Akhirnya batunya masuk lagi, kemudian Nabi Muhammad meninggalkan Ka'bah, turunlah Syihab ini dari atas. Langsung dia itu sujud di hadapan Nabi Muhammad dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya diikuti oleh Tariq yang mempunyai gagasan itu, ikut beriman. Kemudian orang-orang yang berkumpul tadinya ingin membunuh Nabi Muhammad seketika. Ini dibanding dengan imannya orang yang zaman akhir, masih utama imannya orang zaman akhir. Karena apa? Tidak tahu mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi kok beriman, menjaga imannya, menjaga Islamnya. Padahal kita-kita ini tidak tahu dan tidak kenal dengan Nabi, ngimpi bebeli tapi iman. Nah itulah hebat-hebatnya umat di zaman akhir yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al haditsut tasi'a sarautai hadis kang nomor 19. Ikwan Ali sang sahabat Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajah. Kalangan dekat sahabat-sahabat Ali. Bainama nahnu ing dalam swiji waktu. Nahnu utai kita iku ma'a Rasulillah serta Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awalil islaming dalam kawitane Islam. Idz warada tumada anteka alaina ing atai kita sapa rajulun wong lanang
ala naqatin ing atase nunggang onta. Faqad athara mangka teman-teman nglabeti apa as-sairu perjalanan lumaku fihi ing dalam rajul wa biyalan iku tetep ing dalam naqah ing dalam onta wa banalan pertela alingate rajul apa ana usabari kengelane perjalanan. Fawaqafa mangka mandeg sapa rajul alaina ing ate kita. Waqala mangka ngucap sapa rajul ayyukum utain dindi irakabe iku Muhammadun aran Muhammad. Fa umaina mangka isyarah sapa kita. Fa umaina mangka isyarah sapa kita ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala mangka ngucap sapa rajul ya Muhammadu ya Nabi Muhammad atu'aridu ana tamento akan sira alaya ing ate sun ma ing barang amaro kakang perintah ing sirabi kelawan ma sapa rabbuka pangeranira aw a'radu ataw mento akan ingsun alaika ing ate sira ma ing barang amaroni kang perintah ing ingsun bi kelawan ma opo sonami berhala ingsun. Faqala mangka telingan dika lau maring rajul sapa nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal ukhbiruka balik awe khabar sapa ingsun ing sira bima kelawan barang amaroni kang perintah ing ingsun bi kelawan masapa rabbi pangeran ingsun. Qala mangka ngandika sapa sahabat Ali fa'arada mangka mentoaken alai ing ata rajul sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangka ngandika sapa Kanjeng Nabi bunia den jenengaken opal Islamu Islam ala khamsin ing atase perkara 5 masyaraiti sertane pira-pira syarate Islam. Sumaqala mangka talimatur sapa rajul ya Muhammad ya Nabi Muhammad ana utai ingsun iku Husain ibn Malik al-Amiri aran Husain ibnu Malik al-Amiri kang bangsa Amir wa kana lan ana iku lana tetep kaduwe kita apa sanamun berhala nadbahu nyembelih sapa ingsun indau ing dalem sandinge sonam fi Rajab ing dalem wulan Rajab ati rotina kelawan dadi ati apa kuno ati rotina ing wedus cilik ingsun wanata bulan ginawe keparak bi ilai maring sonam bidzabhina kelawan sembelian kita fa'ataro mangka nyembelih indau ing dalem sandinge sonam sapa rajulun wong lanang minna saing kita yuqalu den ucapaken lau kada rajul apa ansam aran usam walam marofa mangka semangsane ngangkat sapa usam ya dau ing tane usam minal atirati saking sembelian wedus sami amangka krungu sapa usam sautan ing suara min jaupis sonami saking jerone berhala ya usam usam ja'at kapal Islamu Islam wa batalat lan batal apa al asnamu piro-piro berhala opal asnamu piro-piro berhala wa khufidat lan den raksa opat dima piro-piro getih wa wusilat lan den tepung opal arhamu piro-piro sanak rakat wa dhaharat lan pertela opal hakikatu sejatine agama wassalamu utawi keselamatan iku ay alaika wassalamu utai keselamatan iku tetap kadue sira fabariha mangka bunga sapa usamun man usam lidzalika maring mengkon-mengkono saut wa kharajalan metu sapa usam yukhbiruna halen nyerit awe khabar sapa usam semaro pa mangka toli Sumawa mangka tuli tumi bailaina maring kita apa khabruka khabari ya Rasulullah Kanjeng Rasulillah walamma kana mangka semangsane tinemu apa waktu ba'da ayyamin ing dalam pirang-pirang dina
ataro nyembelih indau ing dalem sanding sonam sapa rajulun wong lanang yuqalu den ucapaken lau kadoe rajul sapa tarikun mantorik walamma rafa mangka semangsane ngangkat sapa tarik ya dau ing tangane tarik anil atirati saking wedhus sembelian wasami alan mirungu sapa tarik sautan ing suara yaqulu hale ngucap apa saut min jauh pisang jerone berhala anan ya tarik man tarik bu'isa dan utus saban nabi kanjeng nabi as-sadiqu kang bener al-waji ukang teka biwahyin al-waji ukang teka sapa nabi biwahyin kelawan wahyu natikun kang ngucap minal aziz zat kang mulia al khaliqi kang dadaaken faqaraja mangka metu sapa tarik yasihu khalen jerit-jerit sapa tarik finnasing dalem manusa fi bidzalika kelan mengkono bu'isa faqawiyat mangka kuat apa akhbaruka kabar panjenengan indana mung gue kita ya Rasulullah fakuna mangka ana sapa kita iku bainal mukadzibi ing dalem antarane wong kang goroaken wal musaddiqi lan wong kang beneraken bi lisanin fasikhin kelawan lisan kang fasih ya Husain ibnu Malik ndi mau walamma kana lan semangsane tinemu apa mundu salasatin zaman telung dina atarot mangka nyembelih atartu nyembelih sapa ingsun nyembelih sapa ingsun ana ya ingsun atiratan ing sembelihan wedhus ila dzalika sanami maring mengkono berhala falamma rafa'tu mangka semangsane ngangkat sapa ingsun yadaya ing tangan ingsun minha saking atirah sami'tu mangka krungu sapa ingsun sautan ing suara alian kang banter min jauhis sonami saking wetenge berhala yaqulu hale ngucap apa sonam wada'iyan lan ngajak sapa sonam ila yaumil qiyamah maka maring dina kiamat sumartafa mangka toli kari-kari sumartafa mangka toli kali-kali mbusak apa sonam minal ardi saking bumi atau sumartafa mangka kari-kari rubuh konon apa arane rontong minal ardi wasaqatalan gugur apa sonam ala waji ing atase wajah sonam qala ngandika sapa Ali pakabbar mangka toli takbir sapa Rasulullah kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kabbar lan takbir sapa ashabu pira-pira sahabat kanjeng Nabi mau sertane kanjeng Nabi wa qala lan ngandika sapa kanjeng Nabi wa qala lan ngucap sapa Husain man Husain wa qad qultu lan teman-teman ngucap sapa sira salasa abyatin ing telu pira-pira bait minasy-syi'ri saking syair apa ta'adzanu anatah izin tuan limaring ingsun ya Rasulullah an unsyidaha ing nyenta nembangaken sapa ingsun ing salasa wa adzina mangka gawe izin sapa fa adzina mangka ngizini sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lan ngucap faqala mangka ngucap sapa Husain usri'un sayran fi talabin bisalin wa huznin fi biladin minar ramali la nasra khairan nasi nasran mauzaran wa aqida hablan min hibalika fi habli wa asyhadu anna Allah haqqan muwahhida
wa dhana dinun bima naqaltu qadami na'li. Tadi mengkenen durung pragat ceritane. Suatu ketika sahabat Ali karramallahu wajhah lagi kumpul karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang naik onta, berhenti di sampingnya Rasulullah. Begitu berhenti di samping Rasulullah, pemuda ini, lelaki ini bertanya, mana yang namanya Muhammad? Kemudian sahabat Ali menunjukkan, itu orangnya. Kemudian lelaki itu mendekati Rasulullah dengan bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa pesan dari Tuhanmu kepada saya, atau saya menyampaikan pesan kepadamu tentang pesan yang disampaikan oleh Tuhan saya yang namanya berhala, karena di tempat saya itu ada berhala. Kemudian kata Rasulullah, baiklah kalau begitu saya yang menyampaikan, kata Rasulullah kepadamu. Begitu. Kemudian setelah disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, Rasulullah menyampaikan bunyal Islamu ala khamsin, wahai usan, ketahuilah Islam itu didirikan dengan tiang 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 zakat. Dari sini tiang agama lah, kalau bangunan tiangnya itu roboh maka akan jatuh, maka akan runtuh. Jadi tergantung tiangnya. Maka umat Islam lihatlah dari 5 ini, sholatnya benar apa enggak, puasanya benar apa enggak. Kalau dia melaksanakan berarti itu adalah tiangnya kokoh, tiangnya kuat. Kalau kokoh kuat maka bangunannya pun kuat. Itu seperti itu. Akhirnya Husan ini menceritakan begini, Muhammad pada waktu itu belum mengakui Rasulullah. Begini Muhammad, suatu ketika, karena sudah menjadi kebiasaan di kita itu kalau berhasil dagang, misalkan kita berangkat ke Yaman, berangkat ke Syam, berangkat ke Baitul Maqdis, berdagang, laris, habis pulang, kita itu langsung bersolawat, kita langsung syukuran kepada Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Astaudiuka ya Allah ala ma qara'na wa ala ma ta'allamna fi hadhil lailah, faruddana alaina ya Allah inda hajatina ya man la yudayyu wada'i'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.